हेलो सांग मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नोटिस को। तो सांग मैंने आज आम पढ़ा गांधी जुग विषय जोटा कि आम एग्जाम जो आगक आसूँ ओ ट्रिपल एस जो कंबाइन एग्जाम है आम एसएससी जीडी एग्जाम है ये दुईटी एग्जाम आगक आस जेकोसी एग्जाम ये जो टॉपिक वेरी 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 इंपोर्टेंट यही टॉपिक भितर आपको दुईटी कि तीन क्वेश्चन देखा मिले। ठीक अच्छे तो चलते टॉपिक स्टार्ट करवा। देखो फास्ट कथा है 2 अक्टोबर 1869 मसीह कौन होता है गांधीजी जन्मग्रहण करते कौटी करते ना आमर पोरबंदर करते जोटा कि आम गुजरात अच्छे पोरबंदर गांधीजी जन्मग्रहण करते। देखो मुझे सिक्वेन्स वाइज लिखिदेजी आप खाली थरे कि दी थर वीडियो देखी नियंतु किंबा ये वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु आप जो फ्री टाइम पाइबे जो स्क्रीनशॉट को थरे खाली जमी 2-3 थर पढ़ीदे आप मन रही आपंकर घुषा किसी दरकार नहीं। तो चलते नेक्स्ट 1800 आम पढ़ले 1869 मसीह कौन कले ना गांधीजी जन्मग्रहण करते कौटी करते पोरबंदर ठारे 1882 मसीह मैरेज करते क्या मैरेज करते कस्तूरबा को 1883 मसीह कौन कले ना साउथ आफ्रिका गस्तार बाहर किए महात्मा गांधी से 1883 मसीह साउथ आफ्रिका गस्तार बाहर किए महात्मा गांधी से साउथ आफ्रिकार राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को से भेटी आ गोपाल कृष्ण गोखले दुईटी बही पढ़ा सजेस्ट करते गोटे बही है रस्किन बही नेक्स्ट है टॉलस्टॉय बही रस्किन बही जो फास्ट रस्किन बही टॉलस्टॉय बही दुईटी बही पढ़ी गांधी दुईटी जिन शिखी गोटे है भूख हड़ताल आ गोटे है आंदोलन ये दुटा जिन शिखी कौ बही रस्किन बही आ गोटे टॉलस्टॉय बही। नेक्स्ट 9 जनवरी 1915 मसीह भारत गस्तर बाहर किए महात्मा गांधी साउथ आफ्रिकार 1915 मसीह आसी भारत में पहुँचे 9 जनवरी आउ गोटे कथा 9 जनवरी को आम प्रवासी दिवस बोली पालू यहाँ भेरी 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 इंपोर्टाट भारत को आसिले किए महात्मा गांधी आसिले भारत को 9 जनवरी 1915 मसीह। तापर गोटे वर्ष पर ठीक 1916 मसीह साबरमती आश्रम तैयारी करदे कौटी ना आमर गुजरात साबरमती आश्रम तैयारी कले। आ 1917 मसीह फास्ट आंदोलन आम भारतर फास्ट आंदोलन महात्मा गांधी करते चंपारण जोटा कि आम बिहार स्टेट अच्छी बिहार स्टेट जो चंपारण जगार चंपारण आंदोलन करते कि महात्मा गांधी आंदोलन करते जोटा कि बहुत सक्सेसफुल होता। नेक्स्ट वर्ष 1918 मसीह दुईटा आंदोलन करते गोटे खेड़ा आंदोलन आ गोटे अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन फास्ट भूख हड़ताल करते क्या करते ना मिल मजदूर मान फास्ट भूख हड़ताल करते ये तीनोटी आंदोलन बैक टू बैक करते किए महात्मा गांधी करते जोटा कि तीनोटी जाक आंदोलन सक्सेसफुल होता। तापर ठीक गोटे वर्ष पर 1919 मसीह इंग्रेज मान द्वारा रॉलट एक्ट पारित करागला। यही एक्ट कहूला जेकोसी स्वाधीनता संग्रामी की इंग्रेज सरकार आरेस्ट कर कौन आरेस्ट वारेंट कि कौन उपर ऑफिसर पाखु परमिशन दरकार नहीं जहाँ को चाहिए आरेस्ट करेंगे किए इंग्रेज पुलिस। यही कथार विरोध कर स्वाधीनता संग्रामी मैंने जालियानवालाबाग जगह ठूल हो जिनटी को विक्षोभ प्रदर्शन करुवा बेले जनरल ओ डेयर नामक व्यक्ति आखि बुझी गुड़ीचालना करते जो कि आम स्वाधीनता संग्रामी 400 जनकर मृत्यु घटी यही मृत्यु जालियानवालाबाग हत्याकांड द्वारा महात्मा गांधी 1900 गोटे वर्ष पर 1920 मसीह नॉन कॉपरेशन मुवमेंट बसते भारत असहयोग आंदोलन में बसते किए महात्मा गांधी बसते क्या बसते ना जालियानवालाबाग हत्याकांड विरुद्ध में किए बसते भारत महात्मा गांधी बसते असहयोग आंदोलन में। ये असहयोग आंदोलन 2 वर्ष धरी चली 1920 1921 1922 मसीह पर्यटन चली अलमोस्ट सक्सेस हवा उपर गोटे आउ गोटे हत्याकांड है जोटा कि आम कहते हैं कौन कहते चोरी चोरा हत्याकांड। ये चोरी चोरा हत्याकांड माने गोटे थाना को आम विक्षोभ प्रदर्शी मैंने आम भारतीय लोक मैंने जाली देते जोटा कि से थाना 22 जन पुलिस ऑफिसर को जीवंत जाली देते कि आम भारतीय लोक मैंने यही हिंसा द्वारा यही जो हिंसा प्रदर्शन देखा मिलता है चोरी चोरा हत्याकांड जो कि आमर महात्मा गांधी हिंसार बिल्कुल विपक्षर थे जो कि गांधीजी असहयोग आंदोलन ओहरी जाते जितेबाला गांधीजी असहयोग आंदोलन ओहरी गले असहयोग आंदोलन बस अलग स्वाधीनता संग्रामी मैंने गांधीजी को विपक्ष हो गले। यही विपक्ष यही समय फायदा उठे इंग्रेज सरकार मैंने गांधीजी को आरेस्ट करने आउ 6 वर्षर सजा शुणाईदे किंतु 2 वर्ष सुधा कौन कले छाड़ा पड़ा कहीं जेल रे गांधीजी देह बहुत खराब होगा जो 1924 मसीह गांधीजी को रिहा करने को पड़ा। आ 1924 मसीह बेलगांव अधिवेशन होता जो बेलगांव अधिवेशन घटी जोटा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा गठन करा यही बेलगांव अधिवेशन को गांधीजी अध्यक्षता करते। भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कांग्रेस अधिवेशन में क्यों अधिवेशन में गांधीजी अध्यक्षता करते से बेलगांव अधिवेशन। ठीक बेलगांव अधिवेशन पर गांधीजी डिसाइड कले कि बर्तमान 4 वर्ष कि 5 वर्ष पर्यंत कौन आंदोलन कि कौन
ଅଧିବେଶନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ 6 ବର୍ଷ ପରେ 6 ଏପ୍ରିଲ 1930 ମସିହାରେ 6 ଏପ୍ରିଲ 1930 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା 73 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। 73 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଫାଇଦା ମାନେ ସେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉଠାଇ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ଏ ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା କି ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଆଇନ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟ ପାରିତ ହେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସେଇ ଆକ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍। ଆଉ ସେଇ 1930 ମସିହାରେ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଲଣ୍ଡନରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା 1931 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଯାଇ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏଇ ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର। ସିଏ ହେଲେ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏକି ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ନା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ସିଏ ହେଲେ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ 1932 ମସିହାରେ ଥର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଥର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ କେବଳ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ 1932 ମସିହା 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୁନା ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏ ପୁନା ପାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ପୁନା ପାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଇଥିଲା ଯେ କି ଆମ୍ବେଦକର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି SC ST କାଷ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଲୋଏଷ୍ଟ କାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଅଲଗା ଜାଗା ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ନା, ଏଇ ନିୟମ ଉପରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଖିଲାଫ ଅଛି, ଏଇ ନିୟମ ମୁଁ କେବେ ମାନିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ୍ବେଦକର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ SC ST ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଲଗା ଜାଗା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ପୁନା ପାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଯେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ପୁନା ପାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଯେ SC ST ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଠିକ୍ 1940 ମସିହାରେ, ତାପରେ 8 ବର୍ଷ ପରେ 1940 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଅଭିଯାନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲୋକ ଯିଏକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ହେଇଗଲା କ'ଣ? କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା 1942 ମସିହାରେ। ଏଇ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯୁଗର ସବୁ ଯେକୌଣସି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ୟାରି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗରୁ, ୟାର ବାହାରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁ ୟାରି ଭିତରୁ ଆସିବ। ଏକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦେଇ ଯିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଓର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ହାଷ୍ଟ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର SSGD ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଅଛି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏମିତି ସିରିଜ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କର 1869 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କରି ଏମିତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ରହୁଛି, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।